which he himself says that this was not proper, this was improper to do. His revelations in relation to the trial itself, I'm saying you look at those revelations and look at this statement. This statement simply explains how he has made those revelations. That's, I'm just drawing the connection between them. My Lord, the second point that I wish to make is that in relation to reference, presidential reference number 2 of 2022, in relation to the Rekodik case, again, the Maulvi Abdul Haq Baloch case judgment had attained finality. The presidential reference came, and I will only refer, if I may, to a paragraph from the additional What was the note. question of law in Rekodik? My Lord, the question of law in Rekodik and that Rekodik judgment is that whether in light of that judgment could the government enter into these agreements. And these agreements were being entered into this time without any public auction. This judgment is not reported, but it was included in the booklet filed by Mr. Makhdoom Ali Khan, volume 1A. इसका उसका सिर्फ एक पैराग्राफ जस्टिस याया अफरीदी साहब के additional note का मैं पढ़ना चाहूँगा, if your lordship allows me. This is at page 509 of this bundle, volume 1. It's not reported yet. It's not reported. जी I think वो आपको निकाल के दिया हुआ है 1A, volume 1A. Volume कौन से? Volume 1A. जी ठीक है, पढ़िए जी. बढ़िया. Paragraph 12. The judicial intrusion of this court in the Maulvi Abdul Haq Baloch case, with all the humility at my command and with utmost respect to my learned brothers, when viewed in retrospect, appears to be a rushed decision where there was no live issue left for determination. The very issuance of a mining license, which was the subject matter of the petition before the court, had already been cancelled by the appropriate licensing authority. In fact, time has proved that the financial exposure for such a judicial intrusion far exceeded the benefits it aimed to achieve and the financial losses it purportedly claimed to save. All I'm saying is, adopt the same legal reasoning and in retrospect make a determination in relation to these judgments, the judgment of the Lahore High Court and the judgment of the Supreme Court, to come to the conclusion that that trial in retrospect was nothing but an intentional and premeditated conviction of guilt of a former Prime Minister. Why do you use the word former? Of a Prime Minister of this country, elected Prime Minister of this country. If you use the word former. I use the word former because, I mean, he's no longer there. He was a Prime Minister. His term had At ended. that time he was Prime Minister. At that time he was Prime Minister, yes indeed. So that legal reasoning should be followed. Last, I will just conclude by just one. There's this apprehension that the opinion of this court in its advisory jurisdiction should not damage the finality principle. Yes. How to avoid that? Lord Atkin had said this as far back as 1933. He said, finality is a good thing, but justice is better. That's all, my lord. Thank you for being to the point. Grateful, sir. Short and sweet. Is anyone else who will be short? We'll take them first and we'll take the longer people later. If anyone can be precise. एक साहब ये वीडियो दिखाना है और कोई नहीं. नाइक साहब आप आइए. वो आपने कर दिया है नाइक साहब को वो जो रिकॉर्डिंग दिखाना चाह रहे थे. You want us to hear this first? जफर साहब
کر دو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلنے دیں. وی لیٹ اٹ رن. جی 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 سر. اوکے. کوئی آ جاتا ہے کہ جناب داخلہ غیر قانونی ہے, انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے, آئین کو توڑ دیا ہے, لہذا آپ داخلہ کو غیر قانونی کرا دیں, اور انہوں نے جو کارروائی کی ہے اس کی انہیں سزا دیں. جج صاحبان بیٹھے ہیں اوپر ماشاء اللہ والے اوپر بندوں کے لے کے کھڑے ہیں, تو پھر جج صاحبان کیا کریں آپ یہ کر سکتے ہیں. جی ہاں, یہ میرے خیال میں تو حقیقت پہ مبنی ہے کہ لوگوں کا تو خیال ہے نا ریزس کو پیرونے کرانی چاہیے, اور ملٹری والوں کو یعنی ریز و ناموز کر دینا چاہیے, انہوں نے غلط کیا ہے, مگر وہ ملٹری والے ان چیزوں کو نکال سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ بالکل کچھ کرتے نہیں جب تک پبلک اوپینین نہ ہو. وہ کوئی بھی کورٹ یا کوئی بھی ادارہ اپنے پورا طرح سے آرام سے سر اس کی ٹرانسکرپٹ ہم دیکھ لیں گے. ٹرانسکرپٹ دیکھ لیں, ٹرانسکرپٹ پڑھ لیں. وائی شوڈ بی ہیئر مسئلہ آتا ہے تو تمام ایسے سمجھ مقادر نہیں ہوتے. اس کی ٹرانسکرپٹ وہ پڑھ لیں. سر who will read the transcript? I don't have time to read it. They will read it. No, I want to see the body language. Body language will دیکھنا ہوگا. کیونکہ شاید میرا یہاں رہنا قوم کے لیے اور ادارے کے لیے بہتر ہے, کیونکہ اگر میں نے نکال دیا اور میری جگہ کوئی ایسے کوئی آ گیا تو وہ جو بھی فوجی کہیں گے وہ کرتا رہے. اس کی ٹرانسکرپٹ آپ نے ہمیں دی ہے؟ جی ہاں جی دی ہوئی ہے جی. CM 59 تھوڑا سی نصب خالی ہے مگر یعنی اپنی سیٹ پہ جانے. کیس میں موجود تھے, آپ سے میری پوچھا گیا جائے کہ کیا پاکستان کی عدالت کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال ہے کہ محض مشورے کی بنیاد پر کسی کو پھانسی دی گئی؟ جی ہاں, میرے خیال میں یہ مشورہ تو نہیں تھا, اس میں تو وہ تھا کہ ان کا آرڈر تھا کہ وہ یعنی اپنے یعنی سبارڈینیٹس کو کیس کو ختم کر دیا جائے. تو لہٰذا مشورے کی اور بات ہوتی ہے. میں کہوں کہ مجھے آپ پر اعتبار نہیں ہے, مجھے آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے, تو آپ کو بطور جج کیا کرنا چاہیے؟ یہ ڈپینڈ کرے گا نا کہ کیا آپ دیکھتے ہیں وجوہات. ملک کا وزیر اعظم ہوں, آپ کے سامنے پیش ہوں, میں نے آپ کو پروموشن نہیں دی, آپ کو بٹھا دیا گیا, میں کہتا ہوں مجھے آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ کس پیج پہ جی اس کی ٹرانسکرپٹ؟ سر ایک پیج 7 سر. جی یہ جیو نیوز نے الگ سے دی تھی, یہ دے دی. جی جی 58 ہے جی. اس کی آپ یہ جو ان کی ٹرانسکرپٹ ہے وہ بتا دیں کون سی. اوکے سر, یہ جیو ہم نے نہیں دی تھی, یہ جیو نیوز نے سے آپ نے منگوائی تھی, تو جیو نیوز نے دی ہوئی ہے. یہ جو ہے نا جیو نیوز سے جیو نیوز نے پیج ہے وہ فائل ہمیں دکھا دیں. آپ نے پھر کیا فائل کی ہے؟ ہم نے جو دوسری فائل کی تھی وہ پہلے ہم نے سنا دی تھی, تو چیف صاحب نے کہا تھا کہ جیو کی منگا کے جیو کی سنی جائے. ان کی ٹرانسکرپٹ کر دیتے ہیں, وہ کر کے آپ کو دے دیتے ہیں سر. کس پیج میں سزا میں کمی کے بارے میں تیاری کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے انکار کر دیا. صاحب جیسا جب آپ کنوینس تھے, جب آپ فیصلہ دے رہے تھے تو ڈسینڈنگ نوٹ نہیں آپ کو لکھنا چاہیے تھا کہ سب تک سزا نہ دی جائے؟ جی ہاں, وہ تو سکتا تھا, مگر جب وہ جو ان کا وکیل ہے وہ کہنا مجھے سزا کی کوئی پرواہ نہیں, مجھے تو ٹوٹل چاہیے. میں سمجھتا ہوں بھٹو یعنی جو ہے وہ سر آپ ڈسینڈنگ نوٹ دے سکتے تھے نا, دے تو سکتا تھا, مگر یعنی میرے خیال میں اس میں کچھ تھوڑی سی ہماری بھی کمزوری ہے اور کچھ اس کی یا بختیار کی بھی تھی. اس نے ہمیں ایک قسم کا ناراض کر دیا. لیکن سر آپ کو تصدیق کرتے ہیں کہ یہ کو یہ
اس پہ which is the point? آپ ہمیں ٹرانسکرپٹ دیکھ کے بتا دیں جو ریلیونٹ ہے. No need to go through the whole thing. We will go through it on our own. But he is not saying that he convicted wrongly. Where did he say that? So he basically he's saying that he's not saying where is that portion where he's saying? No, he's saying right now. یہ ذرا ٹرانسکرپٹ لے لیں آپ ہمیں بتا دیں جو آپ ہم سے جو کرانا ہے. Where is that point, if at all there is this point? ایک تو جنرل بات ہو رہی ہے نا, جنرل ماحول ہے, fine. Okay, now does he at any stage say that this was a wrong conviction? Sir, جو judgment آئی دیکھیں نا, ٹرانسکرپٹ سے بتا دیں اس طرح وہ Does he say this or he doesn't say? سر یہ جیو کی وہ ہے نا, جیو کی ویڈیو ہے. آپ یہ لیں, ہم آپ کو دیتے ہیں, اس میں سے بتا دیں. ٹھیک ہے. Because you wanted it played and I just wanted to know that does he actually say that, because he's saying کہ وہ آپ کو ریکیوز کر دینا چاہیے تھا, وہ تو وہ پوچھ رہے ہیں نا کامنٹ جو who's interviewing him, and he's giving a general opinion about the state or martial law. But does he act, and he's saying that Yahya Bakhtiar should have argued this point, but where is he saying, but that was only on punishment, punishment, not on conviction. Where is he, does he at all say that the conviction, I did it contrary to what I've agreed with or whatever? بڑے نظر وہ بات کہیں کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں, ہاں یا نہ بتائیں نا ہمیں. یہ ہے ٹرانسکرپٹ جو جیو نیوز نے دی ہے, اس میں آپ ہمیں وہ ایسی کوئی بات ہے یا نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے کوئی, مگر اس نے بیسیکلی یہ کہا کہ اٹ واز اے کیس آف اے لیسر پنشمنٹ. ہاں وہ بات تو انہوں نے کہہ دی, انہوں نے آرگیو نہیں کیا, ہو سکتا تھا انہوں نے آرگیو نہیں کیا, چلیں وہ تو ٹھیک ہے, فائن. It's a case of lesser punishment and not of death. This is what he's saying in the. But he doesn't say کہ conviction نہیں ہونا چاہیے. But see, if it is not a case of death, تو وہ جو ساری 4-3 ہے وہ میں سمجھ گیا. This is the base کیا کہتے ہیں, this is the base کہ 4-3 ختم ہو جاتا ہے. No 4-3 پتہ نہیں, وہ پھر ایک الگ بات ہوگی. I may decide a case, but later I may think it was wrong. I can say that it should be less. آپ دکھائیں کہ کہاں پہ انہوں نے کہا that it was extraneous pressures and influences which convinced me to pass that order. سر اس میں جو اور ٹیپس ہیں اس سے آپ کو کلیئرٹی آ جائے گی. If you lordship allow me to hear the other tapes also. Please, آپ کے سامنے آپ ٹرانسکرپٹ میں ہمیں بتا دیں, پہلے پڑھ لیں پھر ہم دیکھیں گے نا. نہیں سر, there are other videos also of other persons کہ جو کہ جکسٹا پوزیشن میں آپ کو دیکھنی پڑے گی. فرسٹ اینڈ فارموسٹ اٹس ہم. جی سو آپ ان کا دکھائیں کہ ان کے کون سے آپ ٹرانسکرپٹ آپ کے پاس ہے, آپ وہ دیکھیں, اس میں ہمیں بتائیں کون سا ہے. جب اس میں آپ کر لیں گے دین وی ول گو ٹو سم تھنگ. یو کانٹ جمپ ٹو سم تھنگ وچ از, وہ تو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں نا. آپ پہلے ان کا بتائیں, بی ویری کلیئر. جی That is there any statement made by this gentleman saying that there was extraneous influences other than judicial which convinced me to pass an order in this case? Sir, in few words he has said that کہ مارشل لا تھا. پڑھ دینا اس میں سے آپ جو آپ سمجھتے ہیں وہ پڑھ لیں. یہ کلپ نمبر 4 ہے جو افتخار احمد. سر افتخار احمد کا کوشچن ہے, سر آپ نے ایک دفعہ یہ بھی کہا کہ فوجی آمروں کے دور میں عوام نے عدالتوں کو بے بس دیکھا اور ان کے دلوں سے عدلیہ کا احترام جاتا رہا. جسٹس نسیم حسن شاہ, جی ہاں یہ ابھی کچھ حد تک درست ہے کہ فوج جب آتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ جن باتوں میں ہم فیصلہ کرتے ہیں اس میں عدالت کو دائرہ اختیار سے بات باہر ہوگی اور اس معاملے میں نہیں دخل دے سکتے, تو لہٰذا اس کا بہت منفی اثر ہوتا ہے. افتخار احمد, سر یہ فوجی حکومتوں کے علاوہ سیاسی حکومتیں ایسا نہیں کرتی. جسٹس نسیم حسن شاہ, جی نہیں, سیاسی حکومتیں کریں تو ان کی بات کوئی نہیں مانتا ہے. یہ جو سچی بات ہے کہ کیونکہ آخر جوڈیشری جو ہے وہ ان کے تابع تو نہیں ہے, نہ انڈیپینڈنٹ, دے آر انڈیپینڈنٹ. تو اگر اول تو افتخار احمد تو جرنیلوں کے تابع ہے. جسٹس نسیم حسن شاہ, ہاں تابع ہے کیونکہ وہ نکال سکتے ہیں, کیونکہ جرنیل جو ہوتے ہیں وہ پی سی او کر دیں, کچھ کر دیں, اور کیونکہ جوڈیشری میں سب سے اہم بات ہے کہ ان کی ملازمتیں ہیں. افتخار احمد, سر یہ
जो भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो का हिस्टोरिकल केस है, उसमें जर्नैल असर अंदाज हुए थे, जस्टिस नसीम हसन शाह नहीं। मेरा नहीं ख्याल असर अंदाज, हमें तो किसी ने नहीं कहा इस तरह फैसला करो, इस तरह फैसला ना करो। हो सकता है चीफ जस्टिस साहब से वो बात करते हो और थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली हमसे कहते हो कि इस तरह कर लिया जाए तो बेहतर है। मैं 26 यानी this is the statement Yes. that he does not admit that there was any instructions or any influence by those people to him for a particular decision. पर ये कहता है थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली हमसे कहते। सर नोबडी, इफ योर लॉर्डशिप वुड अप्रिशिएट। सेंटेंस फिर से पढ़ें। जी मैं फिर से पढ़ता हूँ। नहीं सर, नहीं, हमें तो किसी ने नहीं कहा कि इस तरह फैसला करो, इस तरह फैसला ना करो। हो सकता है कि चीफ जस्टिस साहब से वो बात करते हो और वो थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली हमसे कहते हो, और वो हमें वो हमसे कहते हो कि इस तरह कर लिया जाए तो बेहतर है। तो सर यू हैव गॉट टू रीड इन बिटवीन द लाइंस। सेकंड वर्ड है वो चीफ जस्टिस है। No judge would, nobody would admit क्या कहते हैं he was influenced while sitting as a judge. I don't know whether somebody would be or not be. That's, we don't want to go into the realm of conjecture. जी. We are just going to take what it is said. But this is what the reality is, my lord. No. अब आप we got the point. We'll see it if we require it ourselves. But we don't want to take up valuable court time because I just wanted to know if he actually says this. He says a lot of things but doesn't categorically say that. The only thing he talks about is the lesser sentence. But that doesn't erase the conviction. That doesn't. Your lordship is right over there. But that we can't do anything about in any case. But that creates a doubt. आगे हाँ चले अब फिर आप आगे नेक्स्ट पॉइंट बताएं। सर नेक्स्ट एक वीडियो और देख लें। नहीं बता देना, बता दे। आप पहले ट्रांसक्रिप्ट पढ़ें। बात ये जी आप ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के बताएं कि जी देखें ये बोला है, फिर हम देखें ना। ठीक। मेरा जो व्यू है फ्रॉम रीडिंग ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट, which transcript is नेक्स्ट जो वीडियो देखा है, वीडियो जो हमने देखा है, नहीं इन्हीं की वीडियो है नेक्स्ट। जी जरा नेक्स्ट भी देख लेना, देन वी विल आप पढ़ देना पहले। सर मैं आपको पढ़नी, जो मेरा कंक्लूजन है वो अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसके साथ आपको मिलाना पड़ेगा। पॉइंट तो बता देना। सर पॉइंट यही है कि ही वाज बीइंग मैनूवर्ड, Justice Naseem Hassan Shah was being maneuvered by Justice Mushtaq Hussain and Sharifuddin Pirzada Sahab, Attorney General of Pakistan। कह चुके हैं वो हमने कल वो सारी बातें सुन ली थी। इसी के ऊपर वीडियो है जो क्लैरिटी देता है। क्या कहते हैं मजीद? सर वो वीडियो देखिए, आप जरा ट्रांसक्रिप्ट पढ़ें जो आप वीडियो हमें दिखाना चाहते हैं। ये आपका सीएम 59 हमारे सामने जी 59 के अंदर पहले ट्रांसक्रिप्ट दिखा दें, उसमें अगर कोई बात हो तो जरूर देखेंगे। पहले ट्रांसक्रिप्ट आपने सर मैं बताऊं ना, वो जो कई वीडियोस हैं उनका ट्रांसक्रिप्ट नहीं है आपके पास, ट्रांसक्रिप्ट नहीं है। आपने फाइल करा हुआ है जी नहीं सर, कई वीडियोस ऐसे हैं कि उनका ट्रांसक्रिप्ट नहीं है। अगर आप जरा वीडियोस देख लें तो बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। दैट विल सेव द टाइम, क्या कहते हैं। I think that if you're only worried about the time will be saved if you just tell us. इसे उसका ट्रांसक्रिप्ट इधर नहीं है ना हमारे पास। आधे घंटे का वीडियो देखें, आधा घंटे 10 मिनट है सर, 2 मिनट के वीडियोस हैं। इतने में तो आपने वीडियोस देख लिए थे। आपने देखे नहीं है? मैंने देखे, इसलिए तो Why don't you just tell us the point? We got this point now, we want to know the next point. सर नेक्स्ट पॉइंट इज वही जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। नहीं आप बताएं तो सीना कहते क्या है, क्या कहा कुछ तो बताएं ना। सर वो जो पेज कौन सा है आप बताइए ना। पेज ये आपका सीएम हमारे पास है, इसमें कौन सा पेज है? पेज 60 एक सीएमए 58 और 24 भी है, उसके अंदर 59 में आप बता रहे हैं ना। ये तो जी हाँ जी, सीएमए 59 है ना। ये पेज 66 देख लीजिए। पेज 66 जी इस सीएमए में 59 ये उसकी किताब है, क्या कहते हैं। ये फाइल करिए। कौन सा पेज है? पेज 66 जी। सवाल आखिर लास्ट क्वेश्चन सर। जी पढ़े। लेकिन जस्टिस
मुश्ताक के भुट्टो से इख्तलाफात थे, क्या इस सूरत में उन्हें समाअत करनी चाहिए थी? फिर जस्टिस अनवारुल हक पर भी भुट्टो ने एतराज किए थे। डॉक्टर नसीम हसन शाह, मौलवी मुश्ताक साहब ने बहुत ज़ाती बातें की, कुछ वाक़यात भी रोनुमा हुए, अगर वो मुकदमे की समाअत ना करते तो बेहतर था, मगर जस्टिस अनवारुल हक ने बड़े मुनासिब दलाइल के साथ भुट्टो साहब के एतराज़ात का जवाब दिया। ये भी बड़ी नाजुक बात है कि मुल्जिम अपनी मर्जी से बेंच तो नहीं बनवा सकता, उसे किसी पर शक हो तो उसे हटवा दे, तो फिर अदालती निज़ाम नहीं चल सकता। बड़ी मुनासिब वजूहात होनी चाहिए। ये दरख्वास्त करने के लिए जज मेरे केस की समाअत ना करे। सवाल, जनरल ज़िया के जजों से ताल्लुकात थे, सुना है कि लाहौर हाई कोर्ट में तो हॉटलाइन भी थी। डॉक्टर नसीम हसन शाह, मुझे हाई कोर्ट के मुतालिक इल्म नहीं, ज़ाती ताल्लुक तो होता है। इस बात में कोई शक नहीं कि मौलवी मुश्ताक भुट्टो से नाराज थे, क्योंकि 8वें नंबर के एक जज को चीफ जज बना दिया गया था। हालांकि मौलवी मुश्ताक ने भुट्टो को राह किया था। मौलवी मुश्ताक ने बड़ी दलेरी के साथ उसकी दरख्वास्त को समाअत करवाई, यहाँ तक कि भुट्टो ने कहा मुझे इत्तला मिली है कि मेरे जहाज को बम से उड़ा दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा मैं भी साथ चलूंगा। मौलवी मुश्ताक के ख्याल में उन्होंने बड़ी मेहरबानी की थी, हालांकि वो सिर्फ ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन बड़ी ताकत से जनरल ज़िया और मौलवी मुश्ताक का ताल्लुक ये था कि दोनों भुट्टो से खौफज़दा थे। अगर ये आ गया तो एक जाएगा और दूसरे से भुट्टो पूछेगा बेटा मेरे साथ तो तुमने ये किया था, अब तैयार हो जाओ। ये तो चलो मुश्ताक के बारे में ये उनकी राय है। जी 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 वैसे Sir, this what does it mean? this is what he's expressing, क्या कहते हैं, this is what he's You expressing। may have an opinion, I may have an जी opinion. जी so जी what? जी 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 सर। अबाउट मौलवी मुश्ताक, ये पेज 66 वाला सवाल अगर दोबारा से पढ़ लें आप, जी जरूर सर, जरूर जरूर। जस्टिस मुश्ताक के बारे में। जस्टिस मुश्ताक के भुट्टो से इख्तलाफात थे, क्या इस सूरत में उन्हें समाअत करनी चाहिए थी? फिर जस्टिस अनवारुल हक पर भी भुट्टो ने एतराज़ात किए थे। डॉक्टर नसीम हसन शाह, मौलवी मुश्ताक साहब ने बहुत ज़ाती बातें की कि कुछ वाक़यात से भी रोनुमा हुए, अगर वो मुकदमे की समाअत ना करते तो बेहतर था, मगर जस्टिस अनवारुल हक ने बड़े मुनासिब दलाल के साथ भुट्टो के एतराज़ात का जवाब दिया। ये भी बड़ी नाजुक बात है कि मुल्जिम अपनी मर्जी का बेंच तो नहीं बनवा सकता, उसे किसी पर शक हो तो उसे हटवा दे, तो फिर ये अदालती निज़ाम नहीं चल सकता। बड़ी मुनासिब वजूहात होनी चाहिए। ये दरख्वास्त करने के लिए ये जज मेरे केस की समाअत ना करें। This is in fact relating to Maulvi Mushtaq and Anwarul Haq. अनवारुल हक सर, अनवारुल हक, जी जी जी। There is no, वो मटेरियल बताया ना, where he says I was pressure in deciding this इनका matter। अपना कोई admission बस है, ये pressure का। relevant है ना हमारे लिए। बाकियों की तो स्टोरी नहीं है चाहिए। सर ये अगर आप, ये किताब है रफ़ी रज़ा साहब की, ऑन पेज 73। Page 73. किताब में तो पढ़ी, पेज 75 पे मेरी सेट की किताबें किसने दो, Yes, Commander. मेमोइर्स और वो नसीम हसन शाह साहब की मेमोइर्स और दूसरी आई नहीं शायद। ये फिर कब पेज 75 ये कहीं है किसी बुकलेट? जी इसी सीएम के अंदर, ये जो भी आप सीएम देख लीजिए, सीएम पेज 75 सर। नहीं नहीं बहुत नहीं। पेज 75 पे थर्ड पैरा से मैं पढ़ूंगा क्लियरली। There was considered, Mr. Naik, sorry to interrupt you, but a presidential reference number 1 of 2011 was sent to us. Now, that is reported in 2011 as CMR 962. The questions of the presidential reference are there. Now, we can keep reading this book and that book and that book, but we have to focus on the presidential reference and the questions that have been formulated. So, first tell us where are you, See, what I you will- want to say arises from which particular question that we have to render an opinion on under Article And can I 106. just add to that question? Can you first tell us which is the question of law?
Yes, I'll do पहले that. वो पढ़ देना क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ. Sir, now I'll address your lordship before we even hear the videos. I will address your lordship on We 2 will not points. hear the video. First of all, you tell us. Yes. This read this presidential question. You see, And then we will read see, it. there are 2 main points on which I will argue out before your lordship. This question of presidential प्लीज आप reference. आर्टिकुलेट कर दें हमें. 186 says the president will send a question of law, If you- not question of fact. Please, You see, पर मैं आता please हूँ. tell us what is the question of law. मैं इजाजत हो तो मैं आप कुछ बताएं. सर मैं इजाजत हो तो मैं बोलूँ ना क्या कहते हैं. You see, there are 2 points on which I will dilate. One is the maintainability, this is the question of law, and second is the legitimacy and the credibility of the trial. These are the 2 points on which I will address your lordship. Number 1 is the maintainability, as my Lord Justice Mansoor Shah has pointed out. Let us read Article 186 first of all. पढ़ लेते. It's been a while that we read that. 186, sir. It's on my mind. ये 21/4/2000 का है ना, ये खुला हुआ है सामने. यही होगा. फारूक साहब, on a lighter note, कभी कभी हम पिटिशन डिसमिस कर रहे होते हैं, अलाउ कर रहे होते हैं, तो हम दूसरी साइड से पूछते हैं, डू यू वांट टू हेल्प द काउंसिल? जी नहीं सर. बस ये बस on a lighter note. बिल्कुल सर.